आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कछा जिले के छोटो जालंगा क्षेत्र में नागा बाबा के पूजन कार्यक्रम को लेकर लोगों में छाई हुई है नाराजगी की दौर। दुआरबंद थाने में दर्ज किया गया एफआईआर। जाने माने कीड़ा सामाजिक व सांस्कृतिक संगठन कल्लोल संघ के प्लाटिनम जयंती के पावन अवसर पर निकाला गया वर्णाढ्य भव्य रैली। टेबलों के साथ रैली में कदम मिलाया बराक घाटी के जाने माने लोगों ने। बराक घाटी के हाइलाकांदी जिले में कई संख्यालघु संगठन के कार्यकर्ताओं ने जलाया प्रदीप दत्त राय का कुश पुतला। राज्य के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का लगाया गया आरोप। कछा जिला छात्र संस्था के कार्यकर्ताओं को उद्योग से सिलचर के डिमासा भवन में जाने माने कीर्तिमान छात्र छात्राओं को दिया गया संबर्धना। शिक्षा के विकास में सहयोग का किया गया अपील। मधुमेह बीमारी से सभी स्तर के लोगों को जागरूक किए जाने के उद्देश्य को सामने रख लायंस क्लब व शाखा संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा निकाला गया जागरूकता मूलक रैली। आयोजित हुआ विचार विमर्श सभा। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सिलचर के रोजकांदी चाय बागान क्षेत्र में स्थित बड़जालंगा इलाके में नागा बाबा पूजन के कार्यक्रम को लेकर लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। भगवान के पूजन के नाम पर कई असामाजिक गतिविधियां अपना जाने का आरोप आवासीय क्षेत्र के लोग लगा रहे हैं। मुद्दे को लेकर आवासीय क्षेत्र के युवा वर्ग तथा कई निजी संस्थान कार्यकर्ताओं ने नाराजगी व्यक्त करते हुए दुआरबंद थाने में एक एफआईआर दर्ज किया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। धार्मिक परंपरा के अनुसार कई बार कई मुद्दों को लेकर खिलवाड़ किया जाता है। कई आरोप प्रत्यारोप के चलते यह एफआईआर दर्ज किया गया। बहरहाल इस संदर्भ में विस्तारित तथ्य उजागर किया आवासीय क्षेत्र के लोगों ने। साइड নিয়ে থাকো আমরাও দেখতে লাগবো এই সময় সময় কই বলে না বাজাইতে লাগবো তে তো আমরা না দেখি আমরা কেমনে বাজা ওটার মধ্যে বাজাইতে লাগবে এর ফাঁকি দিয়েও দেখতে এর ফাঁকিও বাজাইতে সব মিলিয়ে সেটা থাকবে बाबू डाला ना बाबू डाला जमाई के लेके एक बार आवा मालिक लागी तोहर के लड़की है ना तोहर लड़की है ना ओकर जमाई आए लागत है कोनो बात हैं मंगर के आवा कहां बा घर ए माथे रे झाड़ा दे कर इसी को देख कर गुस्सा है बराक घाटी तथा उत्तर पूर्वांचल के जाने माने कीड़ा सांस्कृतिक व सामाजिक संगठन कल्लोल संघ के कार्यकर्ताओं को उद्योग से प्लाटिनम जयंती के अवसर पर सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान के मैदान से एक वर्णाढ्य भव्य शोभा यात्रा निकाला गया। कई रंगारंग टेबलों को साथ लेते हुए हाथों में झंडा लहराकर संगठन सदस्य तथा बराक घाटी के जाने माने प्रवीण बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, गुणीजन, क्रीड़ाविद व दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में यह रैली सिलचर शहर के कई राजमार्गों का परिक्रमा करते हुए
रांगीखाड़ी क्षेत्र में स्थित कलोल संघ कार्यालय में जाकर पहुंचा, जहां रैली का समापन किया गया। अनुष्ठानिक तौर पर झंडा फहराकर इस प्लाटिनम जयंती उद्यापन समारोह का समापन किया गया। इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह की दौड़ देखने को मिली। बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट के उपदेष्टा प्रदीप दत्त राय का कुश पुतला जलाया गया। हैलाकांदी जिले में कई मौलवादी संगठन के कार्यकर्ताओं के उद्योग से इस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। राज्य विरोधी कई आरोप भी लगाए गए। इस दिन कुश पुतला दाह किए जाने के दौरान कई संख्यालघु समुदाय के कार्यकर्ताओं ने प्रदीप दत्त राय पर कई आरोप दागे। অশান্তি করার কারণে বরাকের প্রদীপ দত্ত রায় যিমান চেষ্টা চলাই আছে, সেই কারণে গোটা অসমৰ বাঙালিরা প্রদীপ দত্ত রায় ডাঙ্গুরিয়ার কারণে যে কোনো সময় বিপদে পড়িব পারে। আজি প্রদীপ দত্ত রায় ইমান ডাঙ্গৰ ডাঙ্গৰ মেকি রাজনীতি কৰিছে। প্রদীপ দত্ত রায় যিটো কৰিছে সেইটো অসমৰ বাঙালিরা কেতিয়াও সমৰ্থন নকৰে। মই প্রদীপ দত্ত রায়ের কাণ্ডৰ কাৰণে গৰিহণা দিছোঁ, প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। আজি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ কাৰণে বৰাকৰ বাঙালীলৈ, অসমৰ বাঙালীলৈ যিমান ৰাজনীতি কৰিছে, যিমান বক্তব্য দিছে, প্রদীপ দত্ত রায় আপনাক হুঁকিয়ানি দিছোঁ। আগন্তুক দিনত যদি প্রদীপ দত্ত রায়ের মন্তব্যের কারণে অসমৰ বাঙালিরা বিপদে পড়ে, অসমৰ বাঙালিরা সহ্য নকৰিব। মই তোৰ এগেইনষ্টত, প্রদীপ দত্ত রায়ের এগেইনষ্টত মই মামলা কৰিম। আৰু আগন্তুক দিনত প্রদীপ দত্ত রায় আপোনাৰ নিচিনা মানুহজন মই হুকুৱাই দিছোঁ। মই এইটো কৈ দিছোঁ যে আগন্তুক দিনত যে আজি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী डॉक्टर हेमंत बिश्व कछार जिला छात्र संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा शिलचर के डिमासा संस्कृति भवन में जाने माने कीर्तिमान छात्र छात्राओं को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ बराघाटी तथा शिलचर शहर के कई जाने माने गुणीजन शिक्षाविद भी मौजूद थे। ইয়াৰৰ ষ্টুডেণ্ট আৰু কিমানজন ষ্টুডেণ্ট দিলে আৰু কি ক'ব? অসম ছাত্ৰ সংস্থাৰ তৰফৰ পৰা প্ৰত্যেক বছৰ এইটো অভিনন্দন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কাৰ্যসূচী কৰি আহিছে। আৰু 2021 বছৰ যিটো কাৰ্যসূচী আছিলে, বিশেষ পৰিস্থিতিৰ কাৰণে এই কাৰ্যসূচীটো কেন্দ্ৰীয়ভাৱে কৰিব পৰা নাই আৰু সেইটো জিলা পৰ্যায়ে কৰা হৈছে।
কেন্দ্ৰীয় তৰফৰ পৰা যিখিনি সম্বৰ্ধনা সামগ্ৰী দিয়া হৈছে সেইখিনি আমি আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত সম্বৰ্ধনা প্ৰদান কৰিলোঁ। আৰু দুইখন স্কুল আছে, এখন বিবেকানন্দ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল আৰু এখন গুৰুজৰণ কলেজ। আমি কালি গৈ অধ্যক্ষ দুইগৰাকীক স্কুলত গৈ আমি সম্বৰ্ধনা प्रदान करें। मधुमेह बीमारी से सभी स्तर के लोगों को जागरूक रखे जाने के उद्देश्य को सामने रख लायंस क्लब तथा शाखा संगठन के कार्यकर्ताओं के उद्योग से एक जागरूकतामूलक रैली शिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान से निकाला गया। यह रैली शिलचर शहर के कई राजमार्गों का परिक्रमा करते हुए वापस संस्थान कार्यालय में आकर संपन्न हुआ। तत्पश्चात शिलचर के मध्यस्थ और सांस्कृतिक समिति के कार्यालय में एक विचार विमर्श सभा का भी आयोजन किया गया और कई पहलुओं पर आलोकपात किया गया। সহযোগিতায় সচেতনতামূলক এই পদযাত্রা শুভারম্ভ করলেন ডিএসএ শিলচরের মাননীয় সভাপতি তথা লায়ন্স ক্লাব শিলচর সেন্ট্রালের অন্যতম সদস্য লায়ন বাবুল হর মহাশয় এবং লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট 3223 এর জিএসটি কোঅর্ডিনেটর লায়ন অরিন্দম ভট্টাচার্য। আমাদের এই পদযাত্রা ডিএসএ সম্মুখ থেকে শুরু হয়েছে এবং তা গিয়ে শেষ হবে রাঙ্গিরকারি পর্যন্ত। আপনাদের সবাইকে সনুর্বন্ধ অনুরোধ, আপনারা যারা একটু স্লো একটু স্লো আপনারা এই পদযাত্রায় সামিল হন এবং অন্যদেরকে সচেতন করা। ডায়াবেটিস একটি মারণ রোগ। এই রোগ ইতিমধ্যে প্রবলভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। যেভাবে করোনা মহামারী সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই আজকে আমরা এই পদযাত্রার আয়োজন করেছি, যাতে সবাই ডায়াবেটিস পরীক্ষা করান। ধন্যবাদ। কেমন সাড়া পেলেন আজকের দিনে? আমাদের লায়ন্স ক্লাব অফ শিলচর গঞ্জ বিগত কিছুদিন ধরে ডায়াবেটিসের উপর কাজকর্ম করছে। ডায়াবেটিসের কারণে মানুষের শরীরে চক্ষুকে এবং বিশ্রান্তির বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ক্ষতি করে, যেটা আমরা জানতে পারি না। যখন আমাদের ধরা পড়ে তখন আমরা আর কিছু করার থাকে না। ডায়াবেটিস আমাদের একটা এখন নিত্য প্রয়োজনীয় রোগের মতোই হয়ে গেছে। এবং আজকে আমরা প্রজেক্ট করেছি ডিস্ট্রিক্ট 322 আমাদের ডিস্ট্রিক্ট কোঅর্ডিনেটর নারায়ণ অরিন্দম ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে আমরা করেছি এবং আমাদের আরসি নারায়ণ সব্যসাচী রুদ্রগুপ্ত উনিও আছেন এবং শিলচরের প্রায় 70 তাদের যৌথ উদ্দীপনায় আজকে এই প্রোগ্রামটা আমরা করেছি। শহর জুড়ে জনগণের মধ্যে একটা আতঙ্ক থাকে, তো শেষ একটা প্রশ্ন থাকছে আমার কাছে, কেমন সাড়া পেলেন এবং কোনো ক্যাম্প করছেন কি আপনি? আমরা যথেষ্ট সাড়া পেয়েছি। আমরা সারা বছরই ডায়াবেটিসের উপরে আমরা বিভিন্ন ধরনের অ্যাওয়ারনেস এবং আমরা ট্রেনিং করে থাকি এবং বিশেষ করে এই যে নভেম্বর মাস আমাদের লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনালের পক্ষ প্রান্তে আমরা চেষ্টা করবো এই ধরনের ক্লিনিক করার এবং আমাদের অনেক ডায়াবেটিস বা অনেক চিকিৎসক আমাদের সদস্য রয়েছেন, তাদের মাধ্যমে আমরা শিবির করে যাচ্ছি এবং যথেষ্টভাবে সাড়া আমরা পাচ্ছি বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। ধন্যবাদ আপনাদেরকে আপনাদের মূল্যবান সময়। करीमगंज जिले में बराक वैली कल्चरल सोसाइटी संस्थान के कार्यकर्ताओं को उद्योग से सभा आयोजित किया गया। सन 1995 में स्थापित इस संगठन के 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर कई गतिविधियों पर आलोकपात किया गया। इस दिन नए कमेटी का भी गठन किया गया। আজকে আমাদের বরাক ভ্যালি কালচারাল সোসাইটি এনজিও করিমগঞ্জ আজকে নতুন শাখা উদ্বোধন হয়েছে। আমি আশাবাদী যে আমাদের করিমগঞ্জ জেলায় শিলচর থেকেও এগিয়ে যাবে। আর আজকের যে করিমগঞ্জ জেলায় প্রেসিডেন্ট হয়েছে শ্রীমতী সীমা দাস, আর ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়েছেন হারাম দে আর কণিকা দে, আর সেক্রেটারি শ্রী রাহুল পাল, আর জেনারেল সেক্রেটারি নবেন্দুলাল রায়, আর কোষাধ্যক্ষ হয়েছেন অঞ্জন চক্রবর্তী। আর আমাদের বরাক ভ্যালি কালচারাল সোসাইটি আমার সবসময় বলে উত্তম, সেইভাবে কাজ করে যাও, সেইভাবে কাজ করে যাও।
আমি সেইভাবে মাথা পেতে ওনাদেরকে সম্মান দিয়ে আমি কাজ করি। আজকে আমাদের মেয়েদের আমার সদস্য ছিলেন, সদস্যের আমাদের যে কালচারাল সেক্রেটারিও আছে শুভ্রা ম্যাডাম চৌধুরী, ওই যেখানে আছেন আমাদের। হ্যাঁ, करीमगंज पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर छापा मारते हुए लगभग 17 लाख रुपए की नशीली टेबलेट जब्त किया है और इस संदर्भ में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया जा रहा है। मुद्दे को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता का माहौल देखने को मिली। बड़े पैमाने पर लोग पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचकर मिट्टी के नीचे दबा कर रखे गए इन अवैध नशीले सामानों को जब्त किया। सर तेरह 14 15 16 17 18 हाँ टोटल 18 वन लगे। हाँ यहाँ 18 है, उधर भी तो है। वन लगे हो सकता सर अभी इतना। समाचारों में एक छोटा सा विराम। ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি শিলচর। এখানে আপনারা পাচ্ছেন বেডরুম সেট, সোফা সেট, প্রিমিয়াম চেয়ার, ফ্রিডম চেস্টার, স্মার্ট ফার্নিচার এবং রকমারি প্লাস্টিকের আইটেম। এছাড়াও নীলকমল, কার্লন, কসমো এবং বিভিন্ন কোম্পানির উন্নত মানের আসবাব এবং ফার্নিচার। উল্লেখযোগ্য হোলসেল শোরুম হচ্ছে রাধামাধব রোড বিলপার ইন্দ্রপ্রস্থ হোটেলের পাশে এবং রিটেল পয়েন্ট হচ্ছে শ্যামাপ্রসাদ রোড শিলংপট্টি শিলচর। দূরভাষ 03-842 261-660 এবং 94-350-72166। তাই উন্নত মানের ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শোরুম, রাধামাধব রোড বিলপার শিলচর। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব সহ্য করে দৃঢ় বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, ভেরি স্ট্রং। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी एस्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही नजारा, एक अलग हमने पूरा चाय का बगान देखा। हम पूरा दिन बगानों में घूमते रहे। का गिरना, पानी की बूंद गिरते ही मिट्टी की वो खुशबू, आह। मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। दिया हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी।
समाचारों के अगले चरण में मीडिया एसोसिएशन ऑफ असम संस्थान के कार्यकर्ताओं को दुख से एक वर्धित सभा शिलचर में आयोजित किया गया। सभा में मणिभूषण चौधरी को सभापति पद पर तथा संजीव सिंह को साधारण संपादक के पद पर दायित्व प्रदान किया गया। कार्यक्रम में सौमित्र नाथ को क्रीड़ा संपादक, प्रदीप सूत्रधर को सांस्कृतिक संपादक, शिव कुमार दे को सह सांस्कृतिक संपादक का दायित्व अर्पण किया गया। नवगठित इस समिति में कई गुणीजन, उपदेष्टा, पृष्ठपोषक व दूसरे कई कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है और समाज में सेवामूलक गतिविधियों के साथ साथ पत्रकारों की सुरक्षा तथा उनकी समस्याओं पर सहयोग किए जाने का प्रयास किया जाएगा। नमस्कार, आज के আমরা বরাকভ্যালির বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন সংবাদ জগতের কিছু সাংবাদিক বন্ধুরা মিলে এক সভা করেছি। সেই সভায় মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশন অফ আসাম নামে এক সংগঠনের নবপ্রকাশ হয়েছে। সেখানে সভাপতি হয়েছেন আমাদের মণিভূষণ চৌধুরী এবং সম্পাদক হয়েছে সঞ্জীব সিং মহোদয়। তো আমি সভাপতি মণিভূষণ চৌধুরীকে এই ব্যাপারে কিছু বিস্তারিত তথ্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আজকের এই বর্ধিত সভায় আমরা কিছু বিষয় আলোচনা করেছি। আলোচনার মধ্যে আছে সাংবাদিক জগতে প্রতিকূলতা বিভিন্ন বিষয়ে আসে, সেই প্রতিকূলতা বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি এবং সেই প্রতিকূলতা কিভাবে কাটানো যায় এবং কিভাবে তার মোকাবিলা করা যায় বা বিভিন্ন দিক থেকে একে অপরকে সহায়তা করে নিজেদের কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়া যায় সে নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। সাথে আমরা সবাই সবার সাথে আছি, অন্যান্য সমস্ত মিডিয়াও যারা এখন পর্যন্ত এই সংস্থায় আসেননি তাদেরকেও আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, আপনারাও আসুন, सबाई मिले আমরা কাজটা ভালো করে। शिलचर के रांगीखाली पुलिस थाने में श्रद्धा व मर्यादा के साथ बात्सरी शनि पूजा महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दिन भगवान श्री श्री शनिदेव की आराधना में विभिन्न क्षेत्र के पुलिस कार्यकर्ताओं को जुटते देखा गया। बाद में महाप्रसाद वितरण कार्यक्रम आयोजित किए गए। बड़े पैमाने पर लोगों ने उत्साह के साथ इस महापूजन कार्यक्रम में भाग लिया और महाप्रसाद भी ग्रहण किए। शिलचर तालापुर शिवबाड़ी क्षेत्र के रहने वाले श्यामा रानी दास ने अपने स्वर्गीय बेटा नीरज दास की मौत को लेकर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित किया। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने गोवा क्षेत्र में मारे गए अपने बेटे के कई पहलुओं पर आलोकपात किए और साथ ही पूरे मामले की छानबीन किए जाने के साथ साथ उनके बेटे की लैपटॉप, मोबाइल, बैंक अकाउंट, पासबुक तथा दूसरे कई जरूरी कागजात जल्द से जल्द बरामद किए जाने के लिए प्रशासन को एक FIR भी प्रदान किया। गौरतलब है कि ईमेल के जरिए गोवा के पुलिस सुपर को यह FIR प्रदान किया गया और बाद में पत्रकार सम्मेलन के जरिए संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किया गया। हार्ट ब्लक দেখা যায় তো আমরা তোমার গিয়া রোজগার যদি আবার তোমার গিয়া জিকাই যে না আমরা একটা FIR দিতে আমরা ইয়ে চাই এটা এনকোয়ারি চাই তখন যখন হ্যাঁ কেন রিপোর্টার ডাক্তারের রিপোর্ট দিচ্ছে। আচ্ছা, আপনি এখানে লিখছেন যে recover my son's own mobile, laptop, bank passbook and other documents which being lost after the death. আমরা গিয়া ঘরে পাইছি না কিছু। আপনারা গিয়া পাইছেন না, আমরা ওই মেটারে জিজ্ঞাসা নেই। জিজ্ঞাসা যে এটা কই কয় এগুলি তো তা ছিল না তো। আমি ছিল না মানে আমার কাছে ফোনও করলো আর এই মোবাইল দিয়ে আমার কাছে টাকাও পাঠায়। আচ্ছা দিদি, একটা কথা, ওই যে স্লিপটা যে তারা দিছে না লইয়া গেছে গিয়া, আপনি কোন জায়গা যাওয়ার পরে কইছে স্লিপটা লাগবে শ্মশানে দাহ করার পরে তো স্লিপ দেয়। এই স্লিপটা দাহ করা লাগে মানে যে লাকড়ি কিনতে হয় বলে আমি তো জানি না, প্রথম ইয়ে করছি ওটার একটা স্লিপ দিয়ে মানে ইয়ে থেকে থানা থেকে দেয় না মেডিকেল থেকে দিয়ে জানি না। তো এই স্লিপটা হলো তারা একজনে লিয়া গেছে গিয়া, তো তারা ওরকম লিয়া গেছে, তো তারা খুঁজে পাইলাম, ফোন করলাম, তারা নাই, তারা এখন তারা দিল্লিতেই গেছে। তখন আমরা তখন তারা খাজ নিতে করিয়া তখন ওই শ্মশানে থেকে তার অস্থি কাগতি মিনতি করে দাহ করতে লাগছে। না দাহ
बंगाल बॉयज क्लब के उद्योग से क्लब के कार्यालय में वार्षिक सभा आयोजित किया गया। सभा में साल भर के विभिन्न पहलुओं पर आलोकपात किया गया और नए कमेटी का भी गठन किया गया। नए कमेटी को लेकर लोगों में काफी उत्साह की माहौल देखने को मिली और तो आने वाले दिनों में बंगाल बॉयज क्लब समाज सेवा के साथ साथ कई उन्नयनमूलक गतिविधियों के साथ जुड़े रहने पर लोगों में काफी उत्साह की दौड़ देखने को मिल रही है। सूत्र के अनुसार समाज सेवा के साथ साथ कई और पहलुओं के साथ जुड़े इस क्लब के कार्यकर्ताओं ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। আমাদের ক্লাবে বিজিএম অনুষ্ঠিত হলো। এই বিজিএমের মধ্যে আমাদের সম্পাদকীয় সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন পাঠ করা এবং বিত্ত সম্পাদকের আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশ করা হয় এবং তাহার সর্বসম্মতিভাবে গৃহীত হয়। পুরাতন কমিটি ভেঙে নতুন কমিটি গঠন করা হয়। আজকের নতুন কমিটির মধ্যে যারা যারা সদস্যগণ নির্বাচিত হয়েছেন তার মধ্যে প্রেসিডেন্ট হয়েছেন সুশীল কুমার বণিক, ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রী নন্দনলাল রায়, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং শঙ্কর দাস স্পোর্টস ভাইস প্রেসিডেন্ট, অনারি জেনারেল সেক্রেটারি শ্রী উত্তম পাল, অনারি অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারি শ্রী দীপজ্যোতি রায় কুটু, অনারি ট্রেজারার বিজয় কুমার পাল, অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেজারার শ্রী রতীন্দ্রনাথ সাহা আবু এবং স্পোর্টস সেক্রেটারি অনারি স্পোর্টস সেক্রেটারি সুজয় বণিক, অ্যাসিস্ট্যান্ট সত্যজিৎ মিত্র। আর কার্যকরী সমিতিতে আছেন 6 জন মেম্বার এক্সিকিউটিভ কমিটি। প্রথম হচ্ছে আপনার জ্যোতি বিকাশ দেব চিনু, অতুলদাস গুপ্ত টুলটুল, প্রেমতোষ বণিক, আর হচ্ছে দীপক কান্তি দত্ত বিশ্বাস, অমর শঙ্কর বণিক পলাশ, অঞ্জন চৌধুরী। कलोल संघ की प्लाटिनम जयंती के अवसर पर संस्थान के कार्यालय में अनुष्ठानिक तौर पर झंडा फहराया गया। तत्पश्चात कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। बाद में कई जाने माने लोगों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित भी किया गया और कुछ लोगों को आर्थिक अनुदान भी प्रदान किया गया। शिवचर के जिला क्रीड़ा संस्थान के मैदान में इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल प्रतियोगिता के अंशग्रहण किए गए कुछ चैंपियन खिलाड़ियों को शिवचर जिला दल की ओर से ट्रैक सूट प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर अरुण शिवानी, डॉक्टर अरुण पाल चौधरी, डॉक्टर संदीप धर, डॉक्टर सिद्धार्थ भट्टाचार्य, डॉक्टर अभिजीत दास, दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। मुद्दे को लेकर कई वक्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य भी रखे। गौरतलब है कि तुलसीदास बणिक स्मृति प्रेक्षागृह में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया।
करीमगंज जिला बार एसोसिएशन के सभापति बलाई चक्रवर्ती की एकाएक निधन होने पर लोगों में दुखद माहौल उभर कर आई हुई है। सूत्र के अनुसार करीमगंज जिले के बार एसोसिएशन के सभापति पद पर पिछले कई वर्षों से बलाई चक्रवर्ती आसीन थे। उनके एक निधन के चलते लोगों में काफी दुखद माहौल बनी हुई है और खासकर एडवोकेट व दूसरे वकीलों ने भी इस संदर्भ में अपना दुखद बयान माहौल में व्यक्त किया है। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कछा जिले के छोटो जालंगा क्षेत्र में नागा बाबा के पूजन कार्यक्रम को लेकर लोगों में छाई हुई है नाराजगी की दौर। धुआरपुर थाने में दर्ज किया गया एफआईआर। जाने माने कीड़ा सामाजिक व सांस्कृतिक संगठन कल्लोल संघ के प्लाटिनम जयंती के पावन अवसर पर निकाला गया वर्णाढ्य भव्य रैली। टेबलों के साथ रैली में कदम मिलाया बराक घाटी के जाने माने लोगों ने। बराक घाटी के हाइलाकांदी जिले में कई संख्यालघु संगठन के कार्यकर्ताओं ने जलाया प्रदीप दत्त राय का कुश पुतला। राज्य के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का लगाया गया आरोप। कछा जिला छात्र संस्था के कार्यकर्ताओं को दुख से सिलचर के डिमासा भवन में जाने माने कीर्तिमान छात्र छात्राओं को दिया गया संबर्धना। शिक्षा के विकास में सहयोग का किया गया अपील। मधुमेह बीमारी से सभी स्तर के लोगों को जागरूक किए जाने के उद्देश्य को सामने रख लायंस क्लब व शाखा संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा निकाला गया जागरूकता मूलक रैली। आयोजित हुआ विचार विमर्श सभा। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।